जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वहम, सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कॉल्स लेना चाहेंगे और उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो पसंद आ रहा होगा। और जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किधर हूँ और आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, ये वहम वाली बात है या कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है। वैसे तो कहते हैं ये सारी अपनी सोच की बात होती है, अपना डर अपना खौफ होता है। एक तो फहाद नहीं है, बॉबी भी नहीं है, मैं अकेली शो कर रही हूँ, ठीक है। अब अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अच्छा, हमारा जो सेगमेंट था अब सेकंड गेस्ट का वो ये था कि बहुत सारे मेहमानों ने आना था यहाँ पर, और जिसमें जुबैदा आपा भी थी, सफ़िया आपा भी थी और जनाब जहांरा है साहिबा भी थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात, अब क्या करें, एक तो जुबैदा आपा की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। सफ़िया आपा और जहांरा साहिबा जो है वो नीचे बैठी हुई हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। क्यों नहीं चढ़ सकती हैं? क्योंकि आज लिफ्ट नहीं काम कर रही है। मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हमने अपने गेस्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी यहाँ पर बैठे हैं। फौजिया जी भी हैं, जहरा जी भी हैं, और हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, सैयदा जहरा। और इनकी आप शक्ल देखे पता नहीं आप पहचाने होंगे या नहीं पहचाने होंगे। ये वही है हमजा और मूसा की जो हम बात करते रहते हैं, उसके बाद भी, इनके जाने के बाद भी हम हमजा और मूसा को नहीं भूले थे, उनका जिक्र यहाँ पे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज बहुत कुछ है इनके पास शेयर करने के लिए भी, इस हवाले से भी बात करेंगे। वहमी बहुत होते हैं लोग, और यहाँ पर कुछ सामान भी रखा हुआ है, और मैं अभी कैंचियाँ भी चलाऊंगी ऐसी खाली, तो देखते हैं कि किसकी आपस में लड़ाई होती है। इस तरह के बहुत सारे वहम हैं। और मैं आपसे पहले शुरू करना चाहूँगी कि जिस ज़माने में आपकी शादियाँ हुई और इस तरह के पुराने ज़माने में जब होती थी शादियाँ, तो अक्सर शादी से पहले शादी के बाद दुल्हनों को कुछ चीज़ों से मना किया जाता था। कभी आपने सुना ऐसा कुछ? आप तो नहीं यकीन करती, आपने तो मुझे पहले ही कहा था। मैं तो बिल्कुल नहीं किरण, मुझे कुछ पता नहीं है, बट यू नो ये सारे सुपरस्टिशंस हैं और ये ओल्ड वाइफ्स टेल्स हैं जो हम सुनते आए हैं। और मुझे याद है मेरी वालदा कहती थी, मैं शादियों के अमेरिका चली गई थी, तो यू नो मैं जब आती थी वापस विजिट के लिए, तो हाथ में एक घड़ी होती है, बस चूड़ियां आदमी कहाँ पहनेगा। ये तो है। तो मेरी वालदा कहती थी कि ये क्या है तुम, और चूड़ियां क्यों नहीं पहन रहे हो? हाथ की निशानी जो कहते थे कि सुहागन चूड़ियां पहन। प्लीज माम, अब चूड़ियां हर वक्त इतने काम होते कहाँ आदमी पहनता है। इस किस्म की चीजें हैं, चलता है। मैं तो किरण ऑनेस्टली बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ बस, एंड आई थिंक आपका फेथ होना चाहिए, मगर ये चीजें हैं बस, चलती हैं। ज़हरा जी, आप में कोई किसी चीज की कोई वहम, कभी घर से निकलने से पहले कोई काम करती हूँ कि नहीं ये करना जरूरी है? वहम तो बिल्कुल भी नहीं, अपने पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर बात है कि ये जितने भी सुपरस्टिशंस या ये जो इस किस्म की बातें हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह है। ये अगर सदियों पुरानी कोई चली आ रही हैं, तो कोई ना कोई वजूहात की बेसिस पे आ रही है। बिल्कुल कोई ना कोई वजह होगी। अब जैसे कहते हैं कि नमक अगर गिरा दिया तो पलकों से उठाना पड़ेगा उसको। तो ये नमक की अहमियत है ना, नमक की अहमियत है कि आप इसकी नमक की अहमियत को समझिए कि भाई नमक इतनी अहम चीज़ है। अब हमको नमक आसानी से मिल जाता है, जाते हैं खरीदते हैं ले आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा, और नमक सबको मालूम है भाई, नमक पे टैक्स तक लग चुका है। पहले दौर में लगा है टैक्स ना, तो ये होता था कि फिर पहले दौर में तो नमक की अहमियत तो है, तो इसलिए नमक को आम लोगों को, एक जाहिल तबके को समझाने के लिए कि भाई नमक को वेस्ट नहीं करो, गिरेगा तो पलकों से उठाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ना, ये वहम अगर दिल में आ जाए तो फिर ये इंसान को ले डूबता है, कहीं कहीं छोड़ता है। सबको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। और अच्छा, पहले की खवातीन जो हमें समझाती थी वो सिर्फ अपने हिसाब से समझाती थी, लेकिन उसमें लॉजिक्स होती थी। हमें उनको वो नहीं करना चाहिए कि वो शायद गलत थी या क्या था, वो गलत नहीं थी, उसमें है। अच्छा, नाखून खाना कहते हैं कि वैसे तो नेस्ती होता है, नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये भी कहते हैं मतलब है नेस्ती से क्या मतलब है कि वो आपके बरकत नहीं होती है, रोजी में बरकत नहीं आती है। हालांकि शायद इससे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन नाखून खाना वैसे ही सही नहीं है। जर्म्स आपके जर्म्स हैं आपके, सिर्फ इस वजह से, और कोई इसके पीछे वैसे। सईदा, आप कितनी वहमी है जरा बताएं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ वहमी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सोचा शायद ये वहमी तो नहीं है, साथ रहते हुए भी मेरा मैं यही सोच रही थी कि ये वहमी तो नहीं है कि इनको ख्याल आता हो, आवाजें आती हो, खुशबू आती हो। भाई मैंने कहा ना, अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चांद ग्रहण में लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में औरत को जो है ना छुरी कैंची ये चीजें नहीं चलाने देते। हाँ, सरोता, सरालियां नहीं काट रहे।
لیکن پرسنل ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی ڈلیوری سے پہلے چاند گرہن ہوا اور میں نے مزے سے وہ پیاز بھی کاٹی. ہم لوگ ایک گیدرنگ تھی ہماری, اس میں ہم دونوں بہنیں مل کے سوئے بھی ایک ہی بیڈ پہ. وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لٹا دو, یہ کر دو, کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ کے اگر بچے میں کوئی ویسے ہی نقص ہونا ہے تو وہ ویسے ہی ہوگا. میری نانی دیکھ رہی ہوگی نا تو کہیں گی کہ یہ دیکھو کیسے چھری چلا رہی ہے, اس کو منع بھی کیا ہوا ہے چھریاں نہیں چلا, کینچی چلا رہی ہے. کہتے ہیں خالی لڑائی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے آپس میں. ایسی کبھی کسی سے سنا کہ کچھ ہوا بھی ہے؟ کینچی کی دھار خراب ہو جاتی ہے بہن, اور کچھ نہیں ہوتا, آگے آپ کا کپڑا اچھا نہیں کاٹے گی. کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھاگا ہوا بچہ آئے, کوئی آئے ہاتھ سے گر جائے, خام خام میں آپ ایک چیز لیے ہوئے. اچھا پولیٹیشینز بھی تو تھوڑے سے وہمی ہوتے ہیں نہیں, جاتے ہیں عام طور پہ حال زیادہ کروانے کے لیے. عام طور پہ پولیٹیشین وہی وہم ہوتے ہیں, یہ کہنا کہ جتنے وہمی ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز ہو جاتے ہیں. ایسا ہے نہیں, یہ بات تو نہیں ہے. یہ ہے پولیٹیشین, لیکن بالکل وہمی نہیں ہے, کچھ بھی یقین نہیں کرتی. نہیں پتہ کیا ہے کرن کے کیا کہتے ہیں, مزہ تو بہت آتا ہے کہ جی کوئی آپ کی پام ریڈنگ کرے, کہ ہاتھ پڑھ لیا یا ٹیرو کارڈ ریڈنگ کر لی, مزہ آتا ہے. مگر یہ بھی تو ہم نے سنا نا کہ بھئی گناہ ہے, اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ صرف غیب کا حال, فیوچر کا حال اللہ ہی کو تو پتہ ہے. وہ پل میں ہمارا مقدر بدل بھی سکتا ہے. آپ کے پامس نے آپ کو شبہ ڈالتے ہیں آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے مشکلات ضرور آپ کے لیے کر سکتے ہیں, آپ کی راہیں نہیں کھول سکتے. اس لیے بہتر ہے آپ اوائڈ کریں. یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو دکھایا ہاتھ یا کاج پروائے یا کچھ بھی, تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے گھر ذرا سنبھال کے باہر نکلنا, ایکسیڈنٹ ہونے کے خدشات ہیں, لیکن آپ اس ایکسیڈنٹ کو بہت معمولی سے اس پہ کر سکتے ہیں اگر آپ احتیاط کریں. اب وہ تو جب تک وہ دن نہیں آئے گا وہ انسان ویسی سولی پہ لٹکا رہے گا, وہ گھڑی نہیں آئے گی, وہ بندہ ویسی سولی پر ہے, نہ ہوتا ہوا وہ کر کے آ جائے گا ایکسیڈنٹ, کہ اس کے دماغ میں وہ چل رہا ہے نا. دماغ میں اس طرح کی آپ چیزیں ٹریفک دیکھیں وہ اس قابل ہے کہ آپ نارمل اس میں چلا سکیں, نہ کہ آپ کو نہیں, مطلب کچھ نہ بھی ہونا ہو اس دن, تو وہ بیچارہ شاید گھر سے ہی نہ نکلے, میں جا ہی نہیں رہا کام پہ, میں چھٹی کروں. جو کچھ نہیں بھی ہونا ہوگا وہ آپ کے سوچ کے وہ ہوگا بھی چاہتا ہے. ایسا ہے کہ آپ کی سوچ بھی افیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ, اگر آپ اس طرح سے آپ سوچ تو کرتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ از آف کورس ویری امپورٹنٹ. نہیں, اصل میں یہ ہے کہ دیر آر فورسز, یہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ زندگی میں ہمارے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں اور ہم ان ڈائمینشنز کو کراس نہیں کر سکتے. اب تھوڑا بہت جو میں زہرا صاحبہ کے بارے میں سمجھی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی, مجھے نہیں پتا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پریزنس ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ نہیں, ان کی باتوں سے آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی فیل اٹ, لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی پریزنس ہے جس کی یہ بات نہیں, یہ کئی سارے. ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ان کے ایک لیول پہ انہوں نے وہ ڈائمینشن کراس کر لیا ہے. جنات تو ہیں, مخلوق, یہ تو قرآن شریف میں ہے نا, جنات رہتے ہیں, ایک مخلوق ہے, تو وہ ایک اور ڈائمینشن میں رہتے ہیں. جس طرح ٹائم کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, اسی طرح فزیکل ڈائمینشنز ہوتے ہیں, اسی طرح فزیکل فورسز ہیں. اب کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو روبی سوٹ کرتا ہے, آپ کو نیلم سوٹ کرتا ہے. ایک یہاں پر بہت امپورٹنٹ فیملی, سکندر مرزا کی فیملی جو تھی, ان کی یہاں نیلم یعنی سیفائر, بہت زیادہ ان کو وہم تھا اس چیز کا, اور وہ کہتے تھے کہ سیفائر سے ہمارے خاندان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. ہوتا ہے یہ, اور ان کے یہاں ہوتا تھا, اور انہوں نے جب ان کے یہاں ایک خاص وقت تھا جب کافی مصیبت آئی تھی, تو ان کو ایک پوٹلی میں رکھے ہوئے سیفائرز ان کے گھر میں نکلے تھے. اچھا, کسی نے رکھے, اتنا زیادہ تھا. تو یہ تو ہے, دیکھیے منرل ہیں, ان کی سورسز ہیں, اب تو یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے پاس سیل فون ہے, سیل فون کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کے صحیح بٹن وغیرہ دباتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ بھی اس دنیا میں, اس فزیکل اسفیئر میں ایک انسٹرومنٹ کی طرح سے ہیں, اور جیسے وہ کنیکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے. اسی لیے جب عبادت کرتے ہیں, یا یہ پڑھو اس وقت, یا یہ پڑھو اس وقت, اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیر از, اب نہیں کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ سب کو نالج اس کی نہیں ہوتی ہے, سب کو نالج نہیں, وہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو شروع میں کہا جاتا تھا نا کہ کھلے آسمان کے نیچے دودھ نہیں پینا, بہت کچھ کہا جاتا ہے, اور کیا کچھ کہا جاتا ہے. لاجک جو اب سائنس نے ہماری بتائی ہے وہ یہ کہیے کہ اس ہمارے ہوا میں ایک عدد گیس ہوتی ہے ایسی جو وائٹ چیزوں میں زیادہ جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہے,
उससे क्या होता है बच्चे ने या किसी बड़े ने भी वो दूध खुले आसमान के नीचे वाला पी लिया, वोमिट हो गया, वो अब वो कहते हैं वो जिन्नात ने असर कर दिया, जिन्नात इस पे हावी। वो तो ढक के पिलाएं। कहा जाता था कि प्याज या लहसुन रख लें उनको, तो वैम्पायर्स नहीं आते, ड्रैकुला को बचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कॉल्स कीजिए, जरा हमें भी बताइए कितने वहमी हैं आप लोग और किन किन बातों पर आप लोग वहम करते हैं, और कुछ आपसे जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में जो लोग हैं उनके यहाँ क्या क्या वहम होते हैं, क्या क्या सुपरस्टिशंस होते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, बड़ा मजा आ रहा है। और मैं अभी आपको जरा बताती हूँ कि सईदा के बारे में जो आप पूछ रही थी ना कि बाकी ऐसा है, इनको मैं वो किस्सा सुनाती हूँ जो हमने शो किया था। चलिए जनाब, आप ब्रेक लीजिए, हम अभी वापस आते हैं।